Estudyante Pilason sang nahulog sa ginasakyan nga tricycle sa Banwa sang Pavia. Biktima maswerte nga wala malapakan sang nasugata nga truck. Yan ang balita nga atong gintutukan exclusive. Nagakayaon sa tunga sang dalan ang estudyante nga ini sa barangay Pagsangaan, Pavia, Iloilo. Ini matapos nga nahulog sa tricycle nga iya ginasakyan kaina sang aga. Sunod sa tricycle driver, nagumpok ang ginamaneho sini nga tricycle sang naglabay sa lubakon nga dalan rason nga nahulog ang pasahero. Nakabatsyag naman ini sang kulba bangod pilas sa ulo ang naangkon sang bata. Kasi cellphone sa may nagatumbo na mamote, gulpe lang na may nagasaka sa daw sa buho. Gulpil sa dagdag din, tupak din ulo, yan na nagdugo din. Maswerte naman ang biktima nga wala ini matapakan sang 10-wheeler truck nga sugata sang tricycle. Sunod sa driver, gulpyada nga nahulog ang estudyante sa tricycle. Maawi lang kay nakahingagaw pa ini nga makapreno. Nagasakay sa tricycle. Tapos medyo sigdagan nga tricycle, gulpil sa dagdag sa tricycle. Gilay naman nga ginkarga sa ambulansya ang estudyante kagindala sa ospital. Panugyan sang barangay official sa mga motorista nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho ilabi na kung madanlog ang dalan. Tinguan naman sang barangay officials nga matampukan ang pothole agud wala na sa may maaksidente sa lugar. Ang lang guro dapat ikaw pasahero, butang mo sigurado ang imo kagalingon. Panguyat ka siyempre. Kay ma'am kay may area na ini. Tinguan ko nga pa kung isa ini nga cause nga tatag sang sa estudyante nga nahulog. Karon guro dayon umbrana mo sang pamaagi pati ang diragat. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas.